Halo guys, talda nga dengtang mancha Maidake cartoon video tarina nanga na simana share khatna phaingamu ya video ko thara tingon changga parang no ja diba changi chaka parang na samo changga parang ba negative comment rang kha phaja china nina skchang odi video ko skip kha ek dongna na ba managin mo hai ta odim ya saral thuno Maidake video tarina nga na simana mesukanggen mo yan kebek na ba altu bat kebak was khang pam background down khana gata chingya Pinterest ko chak khalananggen yade background na ungen yun ko de yan pa manaigen background download khana ni ko de am ya mapani ko ba IBS pen ko ba manaigen mo ya IBS pen ya na draw khana changgapang o de yano draw khana mangen aro character ko ba no draw khana manamo oni ko de ya chat video ra na ni baba background download khaga parang blur dakin chmode rongthal jang ode yano rongthlatna gata mana aro non background aro story rangkoba manamo chat gpt on screen recorder ko banangen na somai taka boko jakhala jakhala managen mo angade x recorder ko jakhala saral tul china joljol napangi yang namo ya play store available ongaya play store manaya ya saral tun ni search kataibo dadu open kata ha na mande ni ko tarian skema matpro ni ko mo ko step ataibo ngada mande ko step atchu da ode yano character pang pretaymo na badia na ni story ni kri character milia ukor ai jakhala managin mo anga dia ko step atgen da ode ya ko step athagen step atahamo da ode ndake na kataha yani chama ni shadow kun aga bana skin ode ya shadow ko step ataibo character ko flip kan skin ode kaya ko step ataibo da ode background kun am ma da ba ko na skin ya kaimo ya ko step ataibo da ode a chi ko ba isa background select habo anga de ya maboko green screen ko select khata gen mo background na de ya green screen ko select khata ha da di ko step atai bo ha ode ko de da audio an chung ya character ko animation ka as khagen mo da audio create animation na ka bo step atai bo da audio da ke nakas ka ha mo yano rang animation banga na ba ko chak khalas ka khon ma na gen ya bang phet ta ya mo na ramari atas ke ode ramari atai bo shokanas ke ode shokaba shokatai bo de banga de ramari ani ko skang pa thai at chengen mo ya ramari atani ko da audio ko steps me mana china jakra china salate boy no na yano scan ke thamsan onga mi sukenga debana bata scanner character khori atna ska ya plus ko step ataibo angade scan dokna tonagen indi bana khora asat pra hani chanchipo nikodim ya khore nangjani naude ya delete mi suken bamo ya delete khataibo ande guma phlaken mo ya khora scan dokna tonagen scan dok working ko mo ane khode idle daude idle ko add khathaigen mo ya ko step at bo ya chi khama chi idle donga ya ko step bo na yani ko ba ko chakalaska manga tham donga mo na ko chakhalebo ba ko chakalaska ngadi ko chakhalatagen ya ko step adagen mo simple ko ya ra second dok donga mo idle second dok na de thum donga gen mo ya de ani ko ji sar watna chi gini second dakas khana mo da aude talking dakas khageno ya talking ya no ba donga na sumba ko chakalaska na sung story ni kri jakhalataibo ba ko jakhalaska anga dia simple da ko jakhalatagen mo ya ko china salatagen yara second eat na de chat second na de agane kuzu kugapi dongagen mo yade nungmade second eat kundonagen daode idle khor apathagen ya khore second chigini dagatgen mo ontisa rukhale daode yaron ko add khamana hode yano view animation nagabkhona katinga bamo ya view animation ko step badai bah daude na character ko dalana chonatna skin ode jaksigi gini chi managen chumat khawna mo oni ko dia size ko banaknya minus plus ko step aibo ko bo managen mo daude ko animation kana de ko play ko step bataibo yana ri enga bamo unti se salatna ongto de video ro gen mo ya character ko record khaira ani chamano character ke side khathaibo na badia ko namna ka ko select khaibo no pro nakabrang donga free nakabrang donga angat ode pro nak bukhara ime sukatna unlock khai ime sukto lagatamo darun ana no
shadow ko namna kya ode shadow ko bar ai jakhalna manna geni ko step atai borke shadow ko na adjust kana skang ode ko adjust kana manna gen character ko ba mo Maidake dakna skya ya open hand ya jakappa jakapja jokpa mo jak samsa ko ba ni bor amo dike dakna manna gen khau nangat nakya ma Maidake ba reaction face reaction ba ko khono na mana ya adjust ka bachi na pangon na kaya mo ko khon da audio ko ba animation ka angska gen apsan dakin ko ba 6 second mo yani jak mano ya idle ya de chi gini ungen oni ko de tok mo tok ya de 8 second an oil mo 8 second do na na sung barat nas ko de plus minus ko stebe barat tabo kumya tabo ne da de idle da o de rang it khaman ho dia view animation ko step tabo no na khata gen mo da o din da ke na khaska hamba mo yanom yellow box to sha khona ke ba mo ya watch 3 ads and unlock this character for 24 hours for free nemo ya apple test maga tham khune ode ya apple test maga tham khune ya odem khanta khro prina de free cha khalna gata mangen namo inde ba singde credit ara donga jokona mo ya salsana sutponga live thamna rana rachagani mo indi ben ai character ko ya credit ko mana de register khana rangen unsa credit ko te mangen mo anchen dem salsani ko unlock khatai na anga unlock khata yara sumaina khateng hapamu kanta ko thamini supasku patapa na khatenga bamu scan nego dawde animation no step athaibo view animation nakapau step ataham daw de da siagan gamun kata character ko talama thonara scan audio size nakabo minus plus ni scan aku step atabo ini ko di animation kada ko de play ko step atabo ne play ko step atnam ya play ko step atna character ang ko record ka era ni jamano dawde background download ka skagen mo anga dia apani ko Pinterest ni ko download kadagen songba ko jakhalna ska pani ko jakhalna ska ada tang download kai jakhalna gatam anagen mo draw kana changa pongode draw ba khaibu daw deno search ka again 2D cartoon background ni set again mo onna khata again na songba dia video ni create na so story ni create ba dia manta ka background ko nanga ko download khaibu anga de ko download kata again ya 3 to step ken ko dia download step at ken download ong jok ka mo daw ge sar aku gen ya nam gen khon open cut po 3 to step po ko dia download image bo apa mo step atabo daw dia clear ong mong jama image download khak ba ko ni chingna mo ya daw download khak ba unti sa clear ong jagda ka ba mo daw dia ko rong thalar skageno chat gpt chimo ya chirong thalat kno plus ko step at po photo ko step at po na ba da background ko rong thalat na benga ko select khabo ni khudino dan khabo oni khudi yano set po photo ni khamo seni na khataba mono set po convert to full hd ni meng set po mono convert to full hd ni meng sebo ni khudi ya ero na kapamo full hd ya ero na kaino selu da kapo step atebo ha oni khudi tuk sa sikna rangen ya upload khatenga ha ong habamo tadi open ka ni na ni bura clear ong habamo ta sina pade clear ong bata haba jagi esa ko niskabo ya ko ya de clear ong jagda kabamo tunti sa de mil lakda ka de beyade clear ong ska haba ni bura rong thala haba mo daw dia ko save khaira bo ko sako save na khatenga step ata bono nona ni gallery on api yakin mo daw de video editor na ba ko chakhala anga dia ya in soto thari me sukadagen step at po data op khaira chena mo video step ata bo na ni background download khabo ko select khabo skang ba character ko mair kiri atta ko thari me suka chena mo ta de kon ki slat po
Dao de karakter ko et kakenok ya ko stebat po ini ko de no stebat po ya dao de green screen ko remove ka chingna nangen mo e green screen ko remove ka ime sukatna skang pa na khata to nei angbo no khata tonga ya ini ko dina ji circle takabo ko ya ko ya chenagi green screen china halatai bo nong kamage ya ko full lagat po ni ko de ya ko adjust khabo mo adjust khana nangen dao de ni bo clear ong haba mo inde pano cha chok chun che gisim na ke line na kya mo ni ko crop khae te ne kala nangen crop khana gisim na ke na kabako dao de tongja haba mo ti ser ot na ko second doko namo ramar ya de second doko namanya karakter ko ramar ya de dao de nibo ya yap sonor irwaya bamo ya ko ya nuna salat po oni ko de ya ko stebat po ya plus ko stebat po oni ko de digi kamona salat po oni ko de ya karakter ko ya china salat po ya nuna play kai ni na nyara namir ay habamo namir smooth ngir ay habara mada play kai ni thena yara karakter ko de rama mangani de kidiyat na mana aro mangsa ko ba thari me sukatna dao de rangko titne kalchingbo dao de ko chum khabo karakter ko ti satal khale chum khana nangen no sa namena kamo oni ko de background ko chum khabo deba de ko de background ti sa clear ong nangamo no sa nami mana oni ko de dao de plus to sebat po oni ko de ko bon khamona salat po ya china de tao de ko play kai ni thena ni bo da ke bari at na mana mo ta sera tengthang da tengthang de ke ris ka haba kon ti salat na karakter ko ramar at na de second dokan namaya anga dan thang de second dokon ja khal rongaya na somai de ke ja khalanska na suni khusimo badi tar wiri at naska na song anthang namno ka da ja khalna ka managen tao de ko save khata ham dao de kolpo gapako angan gapako thari me songs khagen mo dao de rang ko pe khapulbo khat khai kalpulbo ya background ko ma de likhai gala tagano namen ya bo ma second ya de kemak na batal tu bat ka sama ya saral tunde karakter ko nami ekchas khai rabo video son ti ser wangeno namen ya bo ma second sunsunya ode dao nami ekchas khatna karakter ko dao dem ya ko patna second barang na ramar yate mana ino khat kin mo nyano khat ha dao de idol na rai mana ko ba khat hagen khat ta ha ko ba ko delete khat nok mo nang ja ha jokona ya ko salat kin na nangi ya no na nangi salat kin dao de karakter ko nami ekchas khai rana nangen skang pa namo video de ruwa angeng jo khara ke me suka tora sale me suka tora ma sirk jo mo kha sne me suka ta na dao de ni ba karakter ri e jok pa mo ya ba bisa telep taknya ya ko nami salat po video ko sulsul nami nyangai bo ma sigi jani khatan dong jo mo ma again dao de karakter ko athai no ya ko ba green screen ko remove again mo khatat ko stebat ken ya zero da ko dong mo ya ko de green color dong ba china salatai bo ko te ko full ka tai bo rong thala de pet nama de pet adjust ka bo mo ya cha choko jisa gisim de line da ka dong ba mo
Ya ko crop khae mena ma batagen. Oke. Ta audio ko ba nami adjust kana nagan okmo. Ta si karakter isa ka ba mang ya mang. Dake nami mo. Dote. Ente ha. Da de biap sanori aga ta kai ngamo ya ko ba. Name saksa ka panir ya dake. Tarigen mo ya ko ba yano cut kagen. Split kagen. Mani ko de bano ni takau no na rai mangna. Dake salat agen mo. Ode ko ki salat ken. Name dake masir kcenga ode kameno agana taimo. Videoko changjanga videoko masi jenga agana taimo. Anga dake tari mesukat nagata managen mo. Ari ako niode changjani kata nongjamo dak plal tua. Indi ba tari rongjang ode unci sadin adi nengagen. Tari rongosa kemakan altuin nakaya mamo. Daude yarang unci sad lep taknya. Yarang ko daw adjust kagen. Daude karigla sakanya nagan trumagada naknya bamo. Action dagada naknya. Uni gemel ako dem. Deke kat kaya munai ko salgen. Ya idol ko ya cina salang itu kagen. Ya akan kepako. Ya nona salbas kagen mo. Ya gisa kabalain ko ya ko. Sakanya akan rumah dako de. Namja bamo. Uni gemelo. Ya ko. Ya nona apsan don gen. Delep taknya tak mau ko nami thai mesukatna. Ya ko si sali dona cingna. Ya ko raunatna. Cakai ganokon. Cakai bamo. Taude nuna nang drume nami nangi salat po. Jode. Katal delep taken mo nangi sal jode. Endake delep taken. Nami salat po nangi. Pleda katinina. Ribang juk. Ya rata delep tak caha bamo taude. Dade ya saksa kaninga. Saksara idol lu tunggu sekaya habamo. Daude yarang ko nami thari mana haude. Video ko save khai rabo. Ong jaude. Video save khagi jainon voice background music rang ko add kha angode. Kharterang yachi wachi dakna bo dongamo ni gmono rang kode. Dake video mape thari ra chinge mona. Sa save khai mngsa uni jamano sa voice kode add khana nangamo ong jaude. Karakter bachiba background bachiba mayaba majaba dakenmo. Nami manjana ba donga. Ende ban nami manang ode voice ko add khajo laibo. Music rang ko add khajo laibo. Ende banga dan thangde video rang ko thari chinge sa jamano sa voice rang ko add kha. Tau ya ko thari mano voice ko ba add khai mes kwatken. Ya ko nami apsan donbo. Kachaga bhode di negala taibo. Da oni ni na nami. Ya saksa ganing habamo. Saksa de tum tungus kaya nga ha idol lo. Da saksa ne idol dunga haude saksa akan ska ganokmo. Ya saksa idol dunga ha. Ya saksa akan ska nga ha. Ya nakao. Voice add khana nangen mo. Da odi yarang ko thari mana haude. Machuta haude. Video ko save khaira taibo juk. Video ko de bari da dala o save khaon taken namamo clear onga. Dala on save khaibo video ko de. Daude yarang tak sian ko thari ngamamu daude yarang o footstep aro voice rang ko add khange dis khanamo. Footstep rang ko den ama takaba video maker o video edit ka wani kun mana gen mo wanen ko rai thari aibo. Da awang ko da voice add khai mes watna. Voice ko ban record khatching ba add khana mana gen rang ko de mesuk jobong ay nukmo. Changara chai nuk rang ko de aganat na mangmara mo. Bade parang ko masirik chenga uirik chenga ode kamen kaido nangaibo anga video thari mesuk kadagen. Da ode video anging jokmo. Video ko don thongana jok. Sakanti kon matelbia sana bade tak sakane ungen anga masya. De sakantinan. Bye bye.